हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू स्मार्ट ओडिया यूट्यूब चैनल। तो पिलामाने आसंता काली तुम साहित्य परीक्षा रही षष्ठ श्रेणी तो चलो से परीक्षा आम किसी प्रश्न उत्तर देखी ना जहाँकि तुम परीक्षा बहुत हेल्पफुल हे। चलो भिडटी को आरंभ करवा ता पूर्व जदि चैनल नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलबनी। तो पिलामाने भिडटी को स्टार्ट करवा। देख तुम प्रश्न केमी आसब ना प्रथमे तुम गोटे अनुच्छेद देव एवं से अनुच्छेद को पढ़ी तुम प्रश्न गुड़िकर उत्तर करा। एक नंबर प्रश्न जोटा कि 5 मार्क रहा। तो गेम भितर कौन देखिए विवेकानंद निज भाषण आरंभ कले यहाँ तुम निजे टे पढ़ी नब है। आते पढ़ुनी तुम स्क्रीनशॉट नहीं कि पिला भल भाव स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एवं यहाँ पढ़ी नब जो अनुच्छेदटा है। मुझे सीधा सड़क प्रश्न को आसवि एठारे क्यों महापुरुषों कथा कहुई तो पिला माने एठारे विवेकानंद कथा कहुई। तापर विवेकानंद अमेरिकार लोक मानू किपरि संबोधन करछंती अमेरिकावासी भाई और भौणी माने बोली संबोधन करछंती बुझीला। श्रोता माने आनंद रे उछुली उठिले कहीं ना पिला माने से कौन शुणिकी ना भाई और भौणी शुणिकी श्रोता माने आनंद रे उछुली उठिले बुझीला। तापर पिला माने विवेकानंद क्यों विषय अमेरिका मानू चमत्कार भाव में बुझाई तो ये देखिपार कौ विषय ना भारतीय धर्म दर्शन हिंदू धर्मर विशेषत्व और विश्व भातृत्वर बाणी इत्यादि एभली चमत्कार भाव में बुझाइले जे श्रोता माने मंत्रमुग्ध हो गले बुझीला। तापर मानवर सेवा को क्या सहित तुलना करा जायछि ईश्वर सेवा सह क्या सह ना ईश्वर सेवा सह बुझीला। तो देख ये सब प्रश्न गुड़िकर उत्तर निजे करने कथा तुम मैंने है। एठार जमी अच्छी तल पद्यांश को 6 ରୁ 12 नंबर प्रश्नर उत्तर लेख यहाँ पढ़ ए जो पद्य को एवं तार उत्तर गुड़िक करमी 6 नंबर कवितार क्यों ऋतु कथा कहुई शरत ऋतु कथा है। मुझे उत्तर कहबी तुमको प्रश्न गुड़िक देखीदेवी। चलो केमी आसूँ जापर तुम मैंने परीक्षा जहाँ फल है। नई कूल किए बसी तुम से पद्यरू जो पद्यांश देता ताठार उत्तर लिख। तापर नई कूल क्यों गछ अच्छे बोली तुम्हें जानुछ। 9 नंबर है क्योंपाई कवि मन भल होउछि एवं 10 नंबर कवितारे क्या भंवर बोली कहुई। 11 नंबर नयन अर्थ बुझाऊा गोटे शब्द लेख। देख ये सब प्रश्नर उत्तर तुम मैंने जदि जानुछ भल कथा तथापि जो मैंने न जानुछ से माने भी खोजिकी प्रैक्टिस करने को चेष्टा कर एवं हेब जदि मो संध्या भितर पुणी थे वीडियो अपलोड करी तुमको यार आंसर की वीडियोटे भी प्रोवाइड करदेवी। तापर छैल शब्दर अर्थ कौन छैल शब्दर अर्थ सुंदर बुझीला एमती तुम लिखिपार जोटा गुड़िक। तापर देख ये कौन कही बंधनी मध्य सूचना को व्यवहार करी तुम विद्यालय विषय 70 ରୁ 80 मध्य रचनाटी लेख 80 शब्द मध्य है। तो देख विद्यालयर नाम और अवस्थिति बगीचा और तार जत्न शिक्षक और छात्र छात्री संख्या पानीय जल व्यवस्था पालन को करा पर्व उत्सव परिष्कार परिच्छन्नता एमती सबू ये वार्ड गुड़ी नहीं तुम कौन कर ना तुम विद्यालय विषय 70 ରୁ 80 शब्द मध्य गोटे रचना लिख है। तापर 14 नंबर देख कौन कही शून्यस्थान पूरा कर दरखास्त संपूर्ण कर जमी माननीय श्रीजुक्त डट 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 विद्यालय तुम विद्यालय नाम लिख जहाँ भी अच्छी तापर महोदय डट 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 समीपेशु अच्छी बुझीला। तो ये लिख महाशय निवेदनर अभिप्राय यही कि तुम ना लिख है आपणक तुम जो विद्यालय ना लिख आपणकर विद्यालयर 6ठ श्रेणीर छात्र बा अध्ययन करे बुझीला। ज्वर पीड़ित थिबारु मु तारीख जिते तारीख तुम आबसेंट थी से लिख एवं जिते तारीख पर्यंत तुम आबसेंट रहीटा भी लिख। श्रेणी रे अनुपस्थित थिली एवं डाक्तरों परामर्श अनुजाई औषध सेवन करुथिली से मते विश्राम नेबापाई परामर्श देइथिले एतिकी तुम माने लिखिपार बुझीला। तापर एठारे तुम रहिला एणु विनीत अनुरोध करे कि आपण मते उक्त दिन छुट्टी मंजूर कले मु आपणठारे चिर उपकृत हेबी इति आपणकर विश्वस्त तुम ना लिख 6ठ श्रेणी रोल नंबर एठारे लिख एठारे स्थान एवं एठारे तारीख तुमको लिखा पड़ो बुझीला।
ତାପରେ ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପୃଥିବୀ ରବି ତେଜଗ୍ରାସେ ତାପିତ ଥିଲା ଅଷ୍ଟମାସେ ଉକ୍ତ ପଦକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବ। ଯେମିତିରେ ଲେଖିପାରିବ ଯାହାବି ପୃଥିବୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ 8 ମାସ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରକୋପରେ ଗରମ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏବଂ 8 ମାସ ଧରି ଏଇଟା ତପିଥିଲା ଯେଉଁ ଧରାକୁ ବୋଲିକି ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିହେଲା। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଗୋପସୁତ ଡାକନ୍ତି ଉଠ ଅଚ୍ୟୁତ କେତେ ନିଦ୍ରା ଯାଉତୁତ ଆକାଶେ ଉଦୟ ଦିନ କର ହେ ଉକ୍ତ ପଦକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତିକୁ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି 17-18 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଆରେ ପିଲା ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି ହେଲା। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ପରା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର ଦେଖ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେବ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ। ତ ତୁମକୁ ପଚାରିବ ଯେ ତୁମ ସ୍କୁଲର ବା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏଠାରେ ଦେଇଛି ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ନିର୍ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ବାଛିବାକୁ। ଏଠାରେ ସେକେଣ୍ଡଟା ନିର୍ଭୁଲ ଅଛି। ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ତୁମେ କ'ଣ ଖୋଜିବ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ଦେଖ ଲେଖକ ଭିକାରୀଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଲିଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ବାକ୍ୟ ଦିଗ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ତ ଭିକାରୀ ପଦର କ'ଣ ହେବ ଭିକାରୀର ଯେମିତି ଭିକାରୁଣୀ ହେଲା ଭିକାରୁଣୀ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନିମ୍ନ ବାକ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା ନିଜର ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଲଦିଦେବା ହେଲା। ତାପରେ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏଇଟା ତୁମର କବିତାରୁ ଆସିଛି। ବା ଉଚ୍ଚମନା ଉଚ୍ଚେ ଡେକ୍ସ ଲଭଇ ଡେକ୍ସ ବିଷ ତୁମର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ତୁମ ଚାପ୍ଟରର କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟେ ଆସିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଭ୍ରମର ଶବ୍ଦର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଏଠାରେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ 26 ନମ୍ବର ଉପଯୁକ୍ତ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଦେଇଛି ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ବୁଢ଼ୀମା ଥିଲେ ମରିଗଲେ। ଏଠାରେ ତୁମର କେଉଁଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ କେଉଁଠାରେ କମା କେଉଁଠାରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଲାଗିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ବଗଟି ନଈକୂଳରେ ମୌନ ହୋଇ ବସିଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ମୌନର ଯେମିତି ମୌନ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଭାରତ ମାତା ମୋର ପିତାମହୀ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମୋର ଜନନୀ ବାକ୍ୟଟିରେ ଥିବା ଅବ୍ୟୟ ପଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। 38 ନମ୍ବର ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗରିବ ବାଲକଟିଏ ଦେଖିଲି ଗରିବ ବାଲକଟି ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦକୁ ବଦଳାଇ ସର୍ବନାମ ପଦ ବସାଇ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖ। ଏଠାରେ ଗରିବ ବାଲକଟି ଜାଗାରେ ସେ ହେବ ହେଲା ସେ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖ 30 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ମଣ୍ଡୁକ ମୟୂର ଛତୁ ଖଦ୍ୟତ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଶବ୍ଦକୁ ତୁମେ ବାଛିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୋଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ ନବ ଜଳଧର ସଙ୍ଗେ ସୌଦାମିନୀ ଭାସେ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ପଦରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟିକୁ ଲେଖିବ। ତାପରେ ସୌଦାମିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଲେଖିବ। ସେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ବାକ୍ୟଟିକୁ ବଦଳାଇ ବହୁ ବଚନରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁମର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଯାହାକି ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଏବଂ ତୁମର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଇଟା ମୋତେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଜଏନ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଜଏନ୍ କରିନିଅ କାହିଁକିନା ଯେକୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଯାହା ବି ନୂଆ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଯାହା ବି ନୂଆ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ଆସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ।